one thing that impressed me the most is actually the comfort and the space inside. So when you step inside the Leapmotor C10, you will be impressed by the quality of the materials used inside. Dia punya keupayaan untuk membawa keluarga dengan lebih selesa dan yang paling penting sesuai juga untuk perjalanan jarak jauh. Tempat duduk dia ni mempunyai ciri Ecotech yang mana kanak-kanak boleh jilat, boleh hisap sebab tempat duduk ni mempunyai material yang tidak berbahaya. Bagi saya, apa yang paling menarik ialah dia punya drivability ataupun dia punya driving dynamic. Macam kau tahu, model ini mendapat sentuhan daripada Maserati. One unique feature about this car is when you lock or unlock the car, there's a light sweeping from left to right, which is something I find quite special. I think the whole tune by Maserati thing is actually quite obvious because for such a big car, this is a D segment SUV, it actually does handle pretty well.